پھر یہ اگر آپ کو موقع ملے تو کہ آپ بدنی نظام کو تبدیل کریں گے یا اس طرح چلنے دیں؟ یہ نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی تو لوگوں میں ہے جو کرپشن کرتے ہیں، سسٹم تو نظام میں کوئی نہیں۔ یہ نظام انگریز کے وقت میں چل رہا تھا تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کوئی کرپشن نہیں تھی، نہ ہونے کے برابر، ٹھیک چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ نظام نہیں، یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک مادہ پرستی کہہ لیں یا اخراجات زیادہ کرنے کی خواہشات زیادہ اس کی، اور وہ کیا آپ کا خیال ہے کہ بدعنوانی جائز درست ہے؟ بدعنوانی بالکل جائز نہیں اور درست بھی نہیں ہے، اور بدعنوانی میں وہ لوگوں کے لیے، اور لوگ بھی کام کرنے والے بھی بہت سے، اور لوگ بھی وہ بہت سی کرپشن کو کرپشن بدعنوانی سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو اس میں سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے بدعنوانی سے، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو۔ اس لیے یہ ہمارے معاشرے میں میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بدعنوانی کو بدعنوانی نہیں سمجھتے۔ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز میں بھی جو مشہور کئی کیسز ہیں، میں نام شام نہیں دوں گا، لوگ ان کو پھر بھی ووٹ دیتے ہیں۔ ہیلو، وہ بات صاف نہیں آ رہی۔ یہ معاشرتی مسئلہ ہے، پیورلی ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے۔ کیا انسداد اور بنانے پر اطاعت کرنی تو کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یس، انسداد بدعنوانی کے کارکن، تفتیش کار اور صحافی قانونی توفیق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اچھا ہاں وہ سمجھتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت اسٹرانگ بندے کے خلاف کچھ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل۔ وہ آپ نے کس کے نام کرایا تھا؟ ڈی پی اے کے نام؟ یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک دو بڑے فیمس کیریکٹرز ہیں، میں پھر نام نہیں لوں گا، جن کے خلاف نہ میڈیا میں نہ پریس میں کچھ بھی نہیں آتا، سمجھ گئے نا آپ؟ ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اگر یہ کوئی کہے کہ وہ اپنا سارا کاروبار بالکل آنیسٹی سے چلا رہے ہیں، مجھے تو ذاتی طور پر نہیں ایز چیئرمین ایف بی آئی نہیں، آپ کیا نہیں کی کوئی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں، اور وہ کوئی بھی رستے میں آبسٹیکل جو ہے اس کو وہ اڑانے کی صلاحیت، اس کو پارسل کر دیں، اس کو پارسل خود کہا کہ میں بالکل چھوٹی سی ڈبی ہے نا، فائل کو پہیے لگا، ٹھیک ہے۔ کیا بدعنوانی ہے؟ بدعنوانی کے الزامات وسیع اور وسیع پیمانے میں میڈیا میں نشر کیے جاتے ہیں؟ ہاں کیے بھی جاتے ہیں، نہیں بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ اسے ٹی سی ایس کر دیں، اس کے لیے آنا خوار ہونا۔ کیا عوام سرکاری بدعنوانی کی اعلیٰ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ نہیں، پبلک بھی تو اتنی انٹالرنٹ نہیں، پبلک ٹالریٹ کرتی ہے۔ پبلک اگر ٹالریٹ نہ کرے کرپشن کو تو یہاں کرپشن میں آپ کم کو ہو۔ میسج کر دیتا ہوں، پبلک تو اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ ہمارا کو اس میں سے نکلا ہے، اور وہ بدعنوانی صرف یہ نہیں پیسے دلا کے، بعض دفعہ ایسی سفارش ڈھونڈ کے غلط کام کروایا جاتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی بدعنوانی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤ مینی انسیڈنٹس ہیو یو پرسنلی فیس ڈیورنگ؟ بالکل فیس کیے ہیں انسیڈنٹس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی فیس کیے ہیں، فوڈ میں بھی کیے ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی فیس کیے ہیں۔ نارکوٹکس، میں سیکٹری رہا ہوں نارکوٹکس کنٹرول کا، ایفیڈرین کیس میں نے ایف آئی آر میں نے کرائی ہوئی ہے، اور اس کے ودن تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں سے ریموو کر دیا گیا، ابھی بھی چل رہا ہے کیس، چل رہا ہے، وہ اسٹے ویکیٹ ہو گیا جی، وہ اس نے بڑی دیر تو اس وجہ سے روک لیا نا، اس نے کوشش کی ہائی کورٹ سے وہ یہ آرڈر لے آئے موسیٰ گیلانی کہ جی یہ نارکوٹکس کا بنتا نہیں ہے، ایفیڈرین از ناٹ اے نارکوٹک، ہائی کورٹ بھی بیٹھا رہا نا، ہوں بیرل ہو گیا، وہ بڑے وکیل بٹھا دیتے ہیں نا جی، طریقے لیتے دیتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی انہوں نے کہا یہ بھی وہ جو اسپیشل کورٹ ہے نا نارکوٹکس کی وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ نارکوٹک سبسٹنس ہے کہ نہیں، تو خود حنیف واسی کنوکٹ ہو چکے ہیں اس طرح، تو وہ جو میرے پہ ڈیمانڈ، میں نے کبھی کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا،
इसलिए मैं तो ये उस पर भी कन्विंस्ड हूँ कि अगर कोई बंदा कहे, जैसे आजकल एक DG एक्साइज कह रहा है कि जी मैंने अंडर प्रेशर शराब का लाइसेंस दिया, वो बकवास करते हैं। कोई प्रेशर हमने सारी ज़िंदगी प्रेशर से आया, गलती उसी का जिसने दस्तखत करने हैं। प्रेशर है हमने बाद नहीं कोई नहीं पूछेगा, बाद ही किन्ने पूछना है भी प्रेशर सी नहीं सी। और उसकी वजह यही है कि वो ये नारकोटिक्स में मुझे 7 महीने हुए थे, और चूँकि मैंने ये किया हुआ था काम, मैं वीकेंड पे जा रहा था तो मुझे मेरे PA ने फ़ोन पे बताया जी आपकी तो पोस्टिंग हो गई। मैंने कहा वेल एंड गुड, मैं समझ गया किस लिए हुई है, मुझे पता था कि मुझे ये शारतन भी और डायरेक्टर इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि ये आप, इसलिए वो जो है ना, ये एक और केस भी इनको सलीमी साहब को पता है, वो मैं इवन रिटायरमेंट के बाद भी लड़ता रहा उस केस में, वो जीता है केस इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर FBR में, उस केस ऑफ करप्शन, जिसको मैं रोकता रहा, उसके बाद प्रेशर इतना बढ़ गया कि मैं उसको रोकने की बजाय मैंने खुद रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर, और जब मैं चला गया तो वो वहाँ गड़बड़ हो गई, लेकिन वो अल्टीमेटली वो गड़बड़ पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली थी, $700 मिलियन ठगने वाले थे। उसमें मैं और एक और मेरे जो पुराने चेयरमैन थे गवाह बन गए उसमें करप्शन के। तो वो अदालतें अगर उनको ये साबित हो जाए कि इस प्राइवेट पार्टी ने करप्शन की हुई है ये ठेका लेने में, तो फिर वो उस प्राइवेट पार्टी के फेवर में फैसला नहीं, तो गवाह मान गए कि ये नहीं किया। तो ये रुक सकती है करप्शन अगर लोग इसको कम हो सकती है। मसला ये है कि लोग भी हमारे बहुत बेशुमार लोग करप्ट हैं, और करप्शन करने वाले भी बेशुमार हैं। सरकारी अदारे मैंने आपको कुछ बता दिए हैं माशाल्लाह। If a public official is demanding bribe to provide a legal service you are entitled to, then what would you do? कोशिश करेंगे कि उसको ना ब्राइब दें, लेकिन अगर बिल्कुल मजबूर कर दे तो शायद दे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी ब्राइब जो है ना वो स्पीड बनी होती है, बस छोटी मोटी होती है, 2000 जिस तरह 4000 यूटिलिटी जैसी करने के यार बस कनेक्शन ला दो या मीटर चेंज कर दो, बिल्कुल यही बिल्कुल नाश्ते तो पहले भी होंगे रहे समझिया नहीं हाँ। फिर साडा टाइम उधर लगेगा ना, उधर लगेगा। अगर 2500 नहीं देंगे 2-3-4 तो 4 दिन उधर ही फिर बिल्कुल। ये मेरी मिसेज भी मुझसे ज़्यादा समझ गई है। वो कभी कोई बिजली ख़राब हो, कोई लाइनमैन आ जाए, वो कोशिश करती है कि वो जब वो कर दे ना ठीक, तो उसको कहती है ये अच्छा आप कौन कौन आया है, तो 1000 रुपये उनको दे दे कि ये खाना खा लेना यार, आपने इतनी मेहनत की सही है। तो उसको आप समझ लें कि गुडविल मनी, करप्शन की बजाय गुडविल मनी आप समझ लें उसे, कि क्योंकि ये लो पेड हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टेलीफोन का लाइनमैन कितना है हमें पता है। पहले तो बहुत सारे हमने वो अकेडमी में थे ना, एक लाइनमैन को वर्चुअली हमने काबू किया, वो तो स्क्वायरों कट्टे शिफ्ट करते हुए जब आता था। ਜਨਾਬ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਗਲਤ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਟੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਗੁੱਡਵਿਲ ਮਨੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮਨੀ, ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਸਚਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮਨੀ। मैं अपने जो टोन घर बनाया ना, तो वो नज़दीकी वार्डा का दफ्तर से SC वगैरह मेरे को आते थे वापस, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਣੀ